Okay guys, so natay bayeron guys, selection guild, dua kabuk from Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Diplahan to niya sir no? O sa tingalan mo sir? Yangga, Lubin. Yangga. O shout out no Sir Lisira, si Bauping, o Sir Sekretaryo. Okay guys, so shout out Sir Amel, oh. Araw. Sir Sekretaryo, oh, shout out. Tara guys, gani kabuk guys. Going to Diplahan. Balangao Diplahan sir no? Balangao Diplahan. Kedua guys, pila ni kilo next? 98? Pila kilo next? 99 kilos nih guys. Tara guys, so buenas kita karong muntaga no kay ang kanituhan na guys, ayo mi duty alas 10 ko di siya mo duty kani. Tama. Boni Bante pusing kusog kay mo si pero kay mo duty. Kusog mo absent. Shout out no sa mga asawa ni Butulangok, tulo niya ang asawa guys. Duha yan nagibiyaan. Ang isa naso sa amis, ang isa.